souvent alikuwa ananiexpliquer sa utakomala, utaona kama regle, kutakuwa kama signes zenye utakuwa naona maziba itaotaka, ma utakuwa naona ma changements zimazima kumwili en fait. Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage na mtu akakudrage, juu naona alepoke ilikuwa mtu akasema na kugusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Personnellement kwetu kukakwa kitu yenye hivi naona inanisumbua facilement, mimi naweza aborder mama sama mko mafika, jikuta tu mka situation mwa hivi unaongea naye facilement, alors que papa akuake presque anaendaka asubuhi atakuja magharibi ama na munganga en fait, parce que mimi najambiaka que niko na kamata experience kwake na iko anifundisha vingine vitu vimwa njo saba natiaka mtu mwa ile climat ya confiance, njo unaweza ongea naye facilement na hautajijene hata kidogo. Tunapata kama mafundisho na mwile mafundisho mtu njo anajuaka yenyewe atakamata moya mzuri na ya mubaya anatia pembeni. Ile kuongea na bazazi ili ni permettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo. Ningelibebaka mimba, ningeliachaka masomo, niko na maprojet zengine ili na ni permettre niishi mzuri mu societe na kote kwenye mimi napita na jua gisi ndaongea na kila mtu. Kuelezea mtoto vile inakuwa saa haya mwa hivi na saa unaona njo na mtoto anaanza tembea na bagarso namupiga bisi walianza tufundisha asie pale, njo tushaanza fundisha watoto wetu na jamii mzima tuko naifundisha kumusika yangu naye sana sikia maisha yake. Unaona mtoto iko natembea bien, haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe projet. Unaona mtoto tu endelea na masomo, haezi kata masomo, unaona na kazi nayo inaendelea. Wakati kuna kwa ile maongezi, ile magrossesse precoce hazitakuwa zengi ndani ya familia moja moja, na tetri kuna kwa costa mtoto ashaba mimba, hakuna mzazi mwenye anapaswa organiser ile avortement clandestin ya mtoto wake. Kama siku zilizopita kulionekana watoto wasichana wengi wanabeba mimba, wengi walikuwa nasema sababu wazazi wao hawaambiaki kuhusu hii afya ya viungo vya siri. Hizo norm ambazo za kuhusu maongezi kwanza entre wazazi na watoto avec le temps ziko naenda zinakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya, tutaona hadi vijana wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Wito ambao ninao kwa community yetu, tuone uzuri na ubaya wa norme fulani ambayo inakuwa. Je, eske tukifuatilia itatusaidia ama haitatusaidia? Na tutajenga jamii ambayo familia zinajiaminia na inajitegemea vizuri sana kabisa.